Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So if you want to know how I create this Raya makeup look using only drugstore products, so stay tuned and keep on watching. Hi, so hari ini kita akan start our makeup with the clean face and a clean hand. So kejap lagi ada event, so ala-ala nak record makeup Raya look. First, apa yang korang perlu ingat untuk bagi makeup lagi tahan lama, apa yang perlu ada? Moisturizer, primer, loose powder. Itu benda yang paling penting untuk buat makeup kita tahan lama. Dia tanya, Aina kenapa makeup tak tahan lama? First, maybe sebab dia tak pakai moisturizer, dia tak pakai primer, dia tak prepkan muka dia betul-betul. So sekarang Aina nak ajar korang macam mana nak prepkan muka kita betul-betul untuk Raya kan panas dan kita banyak berpeluh. So kita kena prepkan muka kita betul-betul bagi makeup kita stay lama. Firstly, I nak pakai this Palladio Forever Plus Ever Makeup Setting Spray. Dia sebenarnya setting spray tapi kita boleh pakai before makeup juga untuk kita control oil dekat area muka. Dan kita goncang dan kita apply. Kita bagi kita punya setting spray meresap dulu muka Aina, jenis yang dekat area T-zone ni berminyak. And dekat area lain dry. Sebab kadang-kadang dry ni Aina letak ubat jerawat. Nampak tak? Ni merah ni. Patutnya tak merah tapi semalam Aina letak ubat jerawat. So dia jadi merah. And dia jadi a bit dry sikit. Dekat sini yang ada pimple ni pun dia akan a bit dry. After setting spray ni dah a bit kering, then Aina akan pakai this toner. Hyaluronic Acid True Island Alaska Glacier Toner. Yang ni tak ada dekat Watson or Guardian. So kalau korang nak dapatkan, kena dapatkan online or dekat Healthy Lane Pharmacy. Dia ada dekat Mid Valley, ada dekat Warna Utama juga kalau tak silap Aina. Okay. So Aina just akan pump, 2 pump, dan kita akan apply dekat satu muka. Dia toner tapi dia bukan toner yang jenis yang berair tu tak. Dia toner yang jenis macam gel. Kita akan massage kita dalam skin. Massage dalam skin. Apa yang nak cakap ni? Okay, kita akan massage supaya toner ni meresap ke dalam skin kita kan. Kejap lagi ada event. So Aina nak kena buat video ni cepat-cepat. Tapi Aina still akan bagi banyak info dekat korang supaya mana yang beginner tu korang akan tahu. Cara betul untuk prep, cara betul untuk setkan makeup korang. Then after that, Aina akan apply this moisturizer. Sama juga range from True Island. Dia moisturizer. Korang boleh dapatkan dekat Healthy Lane Pharmacy dekat Mid Valley. Tak kisahlah. Base ni korang pakai apa yang korang ada. Tapi, Aina just nak share. Moisturizer, Aina lagi prefer dia gel moisturizer. Sebab gel moisturizer ni, dia sesuai untuk dua-dua jenis kulit. Sesuai untuk dry skin, sesuai untuk oily skin. Ada yang tanya, kalau kulit muka saya jenis berminyak, kena ke saya pakai moisturizer? Yes, sangat-sangat kena. Kulit berminyak ni, kita kurang minum air. So, dia dehydrate dan dia mengeluarkan lagi minyak dekat muka kita. Then, sebab itulah kita perlukan moisturizer untuk balancekan skin kita balik. So, gel moisturizer ni, dia sangat sesuai untuk dua-dua jenis kulit sebab dia tekstur dia gel. Dia tak akan lagi mengeluarkan minyak kalau untuk oily skin. Sebab tu Aina lagi prefer gel moisturizer daripada cream moisturizer. Sebab kalau Aina pakai cream moisturizer, muka Aina akan lagi berminyak. Lepas kita pakai moisturizer, Aina akan pakai primer. Untuk base, kita kena tunggu sekejap bagi dia meresap masuk dalam muka kita, baru kita apply yang lain. Then, Aina akan pakai this Palladio Skin Detox Face Primer. Apa function primer ni? Function dia untuk protectkan kulit kita daripada makeup yang kita akan pakai nanti. Dan function dia lagi satu untuk dia smoothkan base kita. Contoh macam ada yang large pores ni, ada bumpy pimples. Dan dia akan smoothkan kulit kita sikit lah. Macam kita tengok kan. Walaupun dekat sini kita still akan nampak macam pores kan. Tapi bila dalam gambar, dia akan buatkan makeup kita nampak smooth. And dia also bagi makeup kita tahan lagi lama. So kita punya base dah siap. Kalau macam Aina lagi suka, sementara kita tunggu base kita kering, Aina lagi suka buat kening. Sementara tu. Dan Aina akan pakai this Maybelline Fashion Brow Ultra Fluffy. Yang ni coat yang paling gelap. Aina rasa yang ni dark brown. Dia ada 3 coat je. So for Maybelline range yang ni, Aina rasa hanya ada dekat Watson saja. Dia tak ada dekat Guardian or tempat lain, dia ada dekat Watson. Mana yang tak tahu untuk draw brows, selalunya dia ada 3 step untuk draw brow sebenarnya. First ni, dekat hidung kita, straight macam ni.
buat tanda lah. Tapi Aina macam, sebab Aina dah tahu kena Aina macam ni kan, so Aina tak perlu buat tanda. Tapi Aina just nak tunjuk je macam Aina. Straight. Kening kita perlu start dekat sini. Kenapa perlu start dekat sini? Contoh ada certain orang kening dia start jauh, ada yang start depan sangat. So kita kena perlu ukur. Tak nak nanti kalau kening kita jauh dan kita lukis sama juga jauh, so dia akan buatkan hidung kita illusion nampak besar. Puncak tinggi dia tu anda just follow the natural puncak. Tapi kalau kita tak tahu juga, ni separuh mata, separuh anak mata hitam ni, situ. Dan hujung ni, kalau tak tahu juga, sebab takut kan nanti ada yang sampai panjang sini, sampai panjang ke telinga kan. Kita punya tail tu, hujung hidung ni, hidung kita yang ni, hujung mata, sini. Faham? Dia macam buat kelas pula kan. Dan Aina selalu lukis, start daripada bawah, atas, lepas tu kita connectkan atas dengan bawah. Lepas tu kita just fill in je mana yang kosong-kosong tu. Kita just layang-layangkan. Inilah teknik Aina. Teknik Aina untuk dapatkan macam brow yang tak nampak harsh sangat, tak nampak macam kotak. So kita just pegang kita punya pencil ni, just layang-layangkan macam ni je. Dan bahagian depan ni, kita bawa tarik ke depan sikit. Ambil spoolie, kita just blend bahagian depan supaya tak nampak macam kotak. It's okay kalau tersalah. Tak apa, nanti kita akan pakai concealer balik untuk betulkan balik kita punya frame. By the way, macam Aina kan, kening Aina lain-lain. Macam puncak dia ada tinggi sikit, ni ada macam rendah sikit. So it's okay kalau korang punya kening tu sebelah lain. Tapi janganlah too obvious sangat macam sebelah ni tinggi sini, sebelah rendah. Tapi kalau sikit tak apa je. Jangan risau. Sebab kening kita are not twin. Dia are sister. Pandai, okay? Macam, serius lah macam mengajar kelas kan. Outline yang bawah ni, kita draw outline yang atas pula. Lepas tu kita connectkan dia. Mana yang kosong tu kita just fill in macam ni. Lepas ni kita just layangkan. Dah siap dah kening Aina. Kalau kita jenis malas nak conceal, it's okay. Tapi kalau Aina nak bagi nampak dia perfect sikit kan, so kita conceal. Aina selalu suka conceal pakai flat brush macam ni. Oh, ada lagi satu nanti Aina akan attach gambar dekat sini. Dia macam bentuk powder pop brush. Antara dua tu brush yang Aina paling suka. So, ambil any concealer yang korang ada. Mana yang tak tahu dia punya kening tu macam mana kan, time ni lah perlu concealkan betul-betul. So Aina selalu conceal daripada belakang. Tarik depan ni, tarik ke belakang. Okay, dan belakang kening ni, dari atas, connectkan ke bawah. Dan kita blend lah, jangan bagi macam ada satu straight line. Belakang ni bawa ke depan. Kalau kita rasa macam, alamak, dah terpotong kan? Don't worry, just ambil korang punya eyebrow pencil balik. Just lukis balik. Okay, sebelah dah conceal, kita buat sebelah lagi. Then blend. So depan ni kalau kita tak nampak macam kotak, kita just blend pakai jari pun boleh. Next, Aina akan pakai concealer. Yang ni dia concealer plus corrector. Dia duo stick concealer. Maybelline Master Camouflage Duo. Dia ada dua jenis. Satu with peach corrector, satu with green corrector. So yang ni, dia ada concealer and peach corrector dekat sini. And lagi satu, concealer. So, apa beza green corrector dengan orange corrector? Green corrector dengan orange corrector ni, dia ada dua beza dia. So, orange corrector ni untuk kita correctkan bluish dekat bawah mata. Macam dark circle or parut jerawat yang hitam-hitam tu, kita guna orange corrector. And for green corrector, kita kena conceal yang macam kita ada jerawat, nampak tak? Di smear merah ni, kita pakai green corrector untuk kita correctkan balik. Supaya dia nampak macam bila kita apply foundation kita tu, dia akan nampak smooth. And paling penting korang kena ada orange corrector ni, sebab kalau kita tak pakai orange corrector dekat bawah mata ni untuk correctkan balik kita punya dark circle, sebab itulah bila kita pakai concealer, kita punya bawah mata ni nampak kelabu sebab kita tak correctkan dia dulu. Dan Aina selalu ambil just orange corrector ni dulu. Kalau korang nak campurkan dua-dua ni pun boleh, tapi Aina nak ambil orange corrector ni letak dekat bawah mata. Ni sudah lagi. Kalau dekat area sini yang ada gelak-gelak tu pun just apply je. Tapi sebab Aina tak ada, so kita tak perlu apply. Dekat area yang merah ni, Aina akan pakai this green corrector.
Ambil jari je, kita just blend. Blend slowly jangan kita tarik sangat. Kita just dab, blend slowly. Kat bawah mata ni pun sama, kita blend slowly. Nak pakai tangan pun boleh, nak pakai beauty blender pun boleh. Tapi sebab tangan kita kan macam ada heat sikit kan. So dia akan meltkan lagi produk tu. Nampak tak? Dia macam dah kurang kemerahan kan. Kalau ada lagi, just top up je lah. Okay. Disclaimer semua all product yang nak pakai for this video, I nak beli with my own money. This is not a sponsorship video. This is not a paid review video. This is my honest review on all this product. I nak pakai this new foundation yang Aina baru beli. Aina dah pakai dah hari tu. Aina pakai dekat my sister and Aina sangat suka dia punya texture dia. This new Superstay 24 hours full coverage foundation. So Aina excited nak try hari ni. Kita tengok macam mana dia okay ke tak. Hari tu Aina pakai kat adik Aina, sangat-sangat okay. And Aina pakai code 120 Classic Ivory. Yang ni kan foundation range nombor 2 yang Maybelline keluarkan. First the Maybelline Fit Me and the second yang Superstay full hours full coverage foundation. Ada yang nak tak Aina buat? Tapi Aina nak buat video lain lah, in-depth review between the Maybelline Superstay versus the Maybelline Fit Me. Saya akan apply 1 pump setengah. Kita just dot dekat muka ni. Dia sangat medium to full coverage. And kita boleh buildable. Tapi foundation ni dia macam a bit oxidized tau sebenarnya. Then Aina akan ambil this beauty blender. Aina dah basahkan. Beauty blender ni memang kena basahkan. Kita basah dan kita perah excess air tu, baru kita pakai. Bukan kita basahkan dan kita terus pakai. Memang air tu akan menjejurai lah, macam menangis kan. So memang kita kena basahkan dan kita perah. Jangan tak perah, okay? Memang kena basahkan. Kalau tak, dia akan keras. Dan kita pakai beauty blender, just dab kan. Nampak tak? Aina punya parut pun dia dah cover. Dekat area mata, dengan area smile ni, kita kena avoid kan. Sebab dekat bawah mata ni, kita dah apply corrector. Lepas tu nanti kita nak apply concealer. So kalau nanti kita apply corrector, lepas kita apply lagi foundation bawah mata lagi, dan kita apply lagi concealer. Sebab tu lah bawah mata itu akan lagi cepat crack. And dekat area smile ni, kita kena kurangkan foundation supaya dia tak obvious crack nanti. Just yang belakang ni, kita blendkan sikit je dekat area smile line. Macam Aina pun, bila senyum, Aina akan crack dekat sini tau. Tapi kalau area smile line kita memang tak boleh buat apa. Kan kita tak nak senyum kan. So, kita blend. Blend kita kena dab. Jangan tarik, okay? Kalau kita tarik, sebab tu lah foundation kita takkan jadi full coverage. Kalau jerawat Aina semua dia dah cover. And lagi pun kita dah pakai corrector tadi kan. So dia tak obvious lah. So selalu tips Aina untuk korang yang beginner, kita kena apply sikit. Kalau tak cukup kita tambah. Tak cukup kita tambah. Jangan terus kita apply banyak dan kita nak kurangkan dah susah. So dekat area mata ni, bahagian balance yang ada dekat brush tu, dekat beauty blender tu, kita applykan je. Dekat hidung ni pun balance yang dekat beauty blender je. Sebab ada certain orang jenis yang cepat berpeluh dekat area hidung. So dekat area sini yang akan cepat berpeluh dan dia akan lagi cepat bercapuk. So just balance yang dekat beauty blender ni je yang kita applykan dekat kita punya hidung. Kita punya base dah siap. Base kita dah apply foundation dah siap. So Aina akan ambil balik this duo stick from Maybelline Master Camouflage duo stick yang ni kod Peach Font. And Aina akan ambil the concealer part. Kita akan apply dekat area highlight. Area highlight ni bawah mata. Bawah mata ni kita highlight kan. And dia sangat-sangat creamy ya. Aina sangat suka this Maybelline punya concealer ni. Dekat dagu, hidung, dekat dahi. Kita buat macam ni pokok kelapa, ni batang pokok kelapa, yang ni akar pokok kelapa. Tu je, senang sangat nak ingat. Dan kita ambil je beauty blender, kita blendkan. So, untuk next step, Aina akan pakai powder untuk kita setkan whole face kita. Then, nampak tak? No more dark circle. So kalau macam korang, kita just ambil lagi, kita apply je lah. Itu je secret Aina, my secret, my tips untuk orang baru nak belajar makeup. Sikit, letak sikit. Kalau tak cukup, tambah. Tak cukup, tambah. Tak cukup, tambah. Sama macam kita masak juga. Kalau kita tak garam, kalau kita rasa macam tak cukup masin, kita tambah. Janganlah kita letak garam banyak-banyak. Dan bila dah masin sangat, kita dah tak nak buat apa kan. Okay, powder ni ada 2 jenis tau. Satu yang jenis compact powder and satu jenis yang loose powder macam ni.
Memang dua-dua ni memang ada beza and ada kegunaan dia. Kalau untuk kita setkan muka kita, untuk setkan bagi muka kita tahan lagi lama, kita kena pakai loose powder. And ada yang tanya, apa beza loose powder dengan translucent powder? Dua-dua sama. Yang ni pun ada yang jenis translucent, ni pun ada translucent. Translucent tu maksudnya dia tak ada colour. Kita boleh pakaikan daripada kulit gelap sampai ke kulit cerah. So colour dia tak akan buat muka kita nampak macam putih sangat ke, kelabu sangat ke. Itulah maksud translucent, dia tak ada colour. Yang ni compact, yang ni loose. Loose tu maksudnya dia jenis yang berbedak macam tepung. Macam tepung. Macam tepung Macam apa? Macam bedak baby ni, dia jenis loose. Yang ni jenis compact. Function loose powder ni untuk kita setkan whole face kita, bagi makeup kita tak bergerak. Function untuk compact powder, kalau macam kita pakai light makeup, kita boleh pakai compact powder. Tapi kalau kita pakai full makeup macam ni, kita kena pakai loose powder untuk setkan. Compact powder ni untuk kita touch up je balik. Bila kita pakai loose powder dan kita ambil compact powder, kita untuk touch up kan. Itulah sebenarnya untuk bagi makeup kita tahan lagi lama. Dan Aina akan pakai Maybelline Clear Smooth All-in-One Loose Powder. Yang ni dia ada colour sikit. Yang ni dia coat natural. Tapi colour dia tak obvious sangat pun sebenarnya. Tak, dia macam tak ada colour sangat pun bila dah apply. Dan sebelum kita setkan muka kita, bawah mata kita ni macam akan ada line-line kan. Kita kena blend balik bawah mata tu. Kalau mana yang tak pandai, kita tunduk bawah ni, kita blend kan. Then kita ambil loose powder. Kita nak setkan dia, kita tekan. Supaya kita punya powder tu dia masuk dekat dalam line-line dekat area muka kita tu. Then kita ambil beauty blender ni, kita ambil powder, kita setkan, kita tekan. Dan Aina akan ambil this powder juga. Apa yang nak buat, setkan whole face kita. Contoh macam Aina oily dekat area T-zone kan. So Aina akan ambil powder ni, kita setkan. Setkan sampai tekan. So kenapa Aina buat drugstore makeup tutorial? Drugstore makeup kan dia macam harga dia berpatutan. And semua orang still okay lagi untuk beli. Dan sekarang Aina rasa still ada promotion lagi, 50% discount. So sebab tu Aina nak buat drugstore makeup supaya semua orang nanti hari raya boleh kita cantik sama-sama. Satu muka kita kena set biar je dia nampak macam berbedak sangat ke tak apa. Sebab nanti bila kita dah berpeluh, muka kita dah keluar minyak, so muka kita akan nampak jadi glowing balik. Yang ni Aina pakai Rimmel London Steam Matte Translucent Powder, long lasting press powder. Yang ni pun dia punya depan ni pun dah tak ada dah. So just ambil macam ni, kita dust off all the excess powder tu. Okay. Dan kalau kita nak pakai eyeshadow, kalau kita nak jenis pakai eyeshadow yang texture dia jenis yang fall, kena letak loose powder sikit bawah mata. Supaya nanti kalau eyeshadow tu jatuh and dia ada fall out, kita senang nak bersihkan balik. For the eyeshadow part, I've done this part off camera. Then Aina akan buat this part on camera. So dia macam natural look for hari raya. For the eyeshadow, Aina akan pakai this Rimmel London. Dia ada 3 colour dekat sini. Blush, contour dengan highlight. Aina akan ambil this part. Just ambil brush yang jenis round macam ni, the for blending. So daripada hujung ni, kita blend bawa ke depan. Balance tu kita just blendkan sampai dekat atas kening supaya tak nampak lah macam eyeshadow dengan kening ni nampak macam ada gap kan. So Aina akan pakai this Maybelline. Aina suka colour ni. This one beige platinum. Ni Maybelline Sensational Effects eyeshadow. Kalau kita pakai, kita kena setkan pakai powder. Sebab dia macam texture dia tak matte. Kita kena still set pakai powder. Dan akan pakai dekat area eyelid ni. Kita letak. Dan kita blend dekat jari. Sebawah mata ni, eyeshadow ni pun kita ambil. Kita just lalukan bawah ni. Nak senang je, apa yang kita buat dekat atas, kita buat dekat bawah mata juga. So, sebabkan dia punya texture ni dia tak matte, and nanti Aina tak nak nanti part mata Aina dia macam crease kan. So Aina akan ambil, korang just ambil je apa-apa eyeshadow yang colour dia light, highlight colour macam ni pun boleh. Colour macam ni pun boleh. Or this Maybelline Master Chrome ni, dia gold tapi dia tak too gold. And then just ambil this one. Ambil kita setkan, ambil sikit je kita setkan, dab macam ni. Sama je, bawah mata pun kita dabkan. And akan guna Maybelline eyeliner. Dia punya ni pun dah hilang sebab Aina memang selalu pakai. And akan buat tight line. Tight line ni function dia untuk bagi bulu mata kita tu nampak a bit full. Tak, ini kalau kita pakai, sebelah sini tak pakai.
Supaya tak nak nanti bila kita pakai mascara, nampak macam putih-putih kan dekat area lashes tu. So kita tak line dia. Part ni memang a bit geli tapi buat slow, okay? Then akan pakai this Maybelline Hyper Sharp Liner. Ni my favourite eyeliner. Senang and brush dia pun senang kita nak ni, dia tak keras. So I akan just buat line betul-betul dekat dengan area kita punya lashes tu. So kalau kita takut, kita just sikit tarik. Buat sikit tarik. Sebenarnya eyeliner ni dah nak kering sebenarnya, nampak tak? Tapi ini dah ada lain, tapi yang tak nak buka dulu. Sayang. Okay, then. So mascara selalu yang akan kepit dulu. Kita pandang bawah. Macam ni. Kita adjust lah. Jangan sampai terkepit bulu mata kita. Tekan sikit. Rasa tak terkepit, kita tekan. Sampai habis. Kira lah sampai 10 minit. 10 minit tu banyak lama sangat. 10 sangat. Okay. Aduh, 10 minit pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Aina nak ajar korang teknik macam mana walaupun tak pakai falsies, dia akan nampak macam bulu mata tu kita nampak macam on point. And I suka this Maybelline, the falsies push up angel mascara. Sebab wand dia jenis macam sikat. Nampak tak? Dia macam ada sikat halus kat sini. So, Aina just brush ke atas. So, sementara tunggu dia kering, kita kepitkan sebelah lagi. So, kita kepit, kita tolak ke atas. Kita apply mascara daripada root dia ke atas. Sebenarnya mascara ni pun nak kering sebenarnya. Tapi Aina ada extra juga. Aina memang suka beli extra. So, senang. Nanti bila dah tak ada sale, kalau kita dah kehabisan, kita just ambil je mana yang kita simpan stok tu. Belah ni, dia dah kering kan? Kita ambil lagi kita punya curler ni, kita kepit. Nampak tak? So, dia akan stay all day. So, kita kepit sebelah ni. Tarik. Lepas tu kita boleh pakai mascara second layer. Mana yang tu comot tu just biar je dulu. Jangan terus lap sebab nanti bila kita terus lap, bila time dia basah lagi tu, dia akan lagi bercapuk. Mascara lower lashes ni pun Aina suka pakai banyak kali. Supaya nampak macam bulu mata ni ternampak macam pakai falsies. Okay, part mata dah siap. So, Aina akan ambil this compact powder ni. Kita akan buang loose powder yang ada kat bawah mata yang kita buat baking tadi. Dan kalau hidung kita berminyak tu, kita just dab-dabkan balik je. London, the contour part. Contour ni just daripada hujung telinga ni. Tak, kita punya rambut ni. Sebenarnya ni, bawa turun bawah. So, kalau contoh, macam kalau muka kita chubby kan, kita punya contour ni kena bawa turun bawah mata. Bawah mata. Bawah bibir. Bawah bibir macam ni. Turun bawah. Kalau kita kurus dan kita nak bagi masa pipi kita tu naik, kita kena contour atas bibir. So, ni kita kena contour bawah ke bawah. Okay? Bukan ke atas. Kalau kita nak bagi efek kurus. Dagu ni pun kita kena contour kan. Kita buang mana double chin, double lid. Saya nak senang ingat je sebenarnya macam ni. Bentuk 3 atas ni ke bawah. Dan kita buat sama sebelah lagi. So, kalau mana yang jenis yang muka ada pimples, ada berjerawat kan, kita jangan tarik kita punya contouring. Kalau kita tak ada anti foundation, kita lari. Dan hidung Aina ambil brush yang flat macam ni. Daripada atas, bawa turun ke bawah. Dari atas ni, kening kita ni, bawa turun ke bawah. So, yang ni Aina dah buat drugstore makeup tutorial kan. Korang nak tak if Aina buat high-end makeup tutorial untuk raya look? Kalau nak, please like this video and comment, okay? So, baru Aina tahu kalau korang nak. Kalau tak nak, Aina tak buat lah. Then, Aina akan ambil this Maybelline Master Chrome by Face Studio Molten Gold, kod 100. So, kita akan apply dekat tulang pipi ni. Macam ni. Look at that glow. Dekat area dahi ni tak skip. Dekat atas kening ni, kita punya tulang kening ni. Sini je, jangan satu line, okay? Hidung ni. Tak. Aina suka. Sangat-sangat pigmented. Dia ada 2 colour. Satu colour bit pink and satu macam gold. Tapi Aina lagi suka gold macam dia sesuai untuk
Asian punya skin. Dan akan ambil this Maybelline. So all products ni semua kebanyakannya daripada Maybelline. Sebab Maybelline kita sangat senang nak dapat dekat Guardian ada, dekat Watson ada. Maybelline Fit Me kod 35. Dia macam, colour dia macam pink peach. So kita ambil. Dekat pipi, senyum sikit. Dan kita apply. Bawa ke belakang sekali sebab tak nak nanti bila tudung kita terselak. Blusher kita ada kat depan je. Belakang ni tak ada blusher. So bawah mata ni pun kita macam lalukan sikit je. Sebab tak nak nanti macam antara blusher dengan concealer tu macam ada gap. Sebenarnya patut kena pakai blusher dulu baru pakai highlight. Tapi sebab dah akan gabut kan. Dan kita tambahlah highlight sikit lagi kalau rasa macam highlight tu tadi dah terkacau. Tak jumpa pula Aina punya Maybelline lipstick tu. Nanti Aina akan letak lipstick dia kat sini, gambar dia dengan kod dia. So Aina akan pakai this Rimmel London Provocalypse lipstick. Dan kita akan pakai macam biasa je lah. Okay, kejap I nak tukar tudung. Then we will be right back. Okay, hi everyone, welcome back. So this is the final look. I dah letak lenses. Jadi dekat lipstick ni, belakang ni dia ada lip gloss supaya bibir macam tak nampak macam kering sangat. So I dah apply this lip gloss. And then last step, kita akan pakai this Palladio setting spray. Kita akan spraykan dekat muka kita. Okay. So this is the final makeup look. Dia macam natural, bronzy, dia tak bronze sangat. By the way, thank you so much guys for watching this video and I hope you like it. And don't forget to like and subscribe on this video. Nanti Aina akan letak all the products that I use on the description down below, okay? And don't forget to comment juga if korang nak Aina buat video lepas ni Raya makeup look tapi guna all high-end products, okay? See you on my next video. Bye guys! Hi everyone, I'm back. I nak include my wear test challenge. Bila nak pakai this foundation, if you can see my area T-zone memang a bit oily. Kalau contoh yang just nak touch up kan, just ambil your facial tissue. Kita ambil tissue ni, kita tekap sini. Kat situ, nampak tak? Dia dah kurang oily kan. Dekat area hidung ni, kita dab macam ni. Dekat area pipi ni, kat sini. Nampak tak? Walaupun Aina dab kan pakai tisu, my foundation still tak bergerak. Lepas kita dah dab kan, kita boleh je ambil powder. Compact powder, okay? Macam yang Aina cakap, compact powder ni untuk kita touch up, bukan untuk kita set. Dan kita just ambil compact powder ni, kita just touch up je balik tempat area yang oily. Dah siap kan? Nampak macam makeup kita still nampak baru. Sebenarnya makeup ni, yang tadi yang nampak oily tadi kan, Aina lupa nak cakap. Aina dah pakai daripada pukul 11 tadi sampai sekarang. Sekarang pukul 6.30. Dalam 7 jam dah Aina pakai makeup ni tadi. So itu je cara kalau nak touch up. Kalau tak nak bagi macam kita punya foundation tu crack ke, kita just ambil tisu ni, kita just dab slowly. So, my review on this foundation. Kalau Aina perasan, if Aina pakai this foundation, my area dekat area T-zone ni nampak, bila ambil dia gambar, dia nampak, my pores tu nampak more visible. Dia nampak lagi obvious. Sebelum ni kalau Aina pakai foundation lain, my pores tu tak nampak lah. Bila ambil gambar tu macam tak nampak lah pores tu nampak obvious bintik-bintik tu kan. So maybe kalau korang nak pakai foundation ni, kena cari silicone primer. Aina suggestkan maybe L'Oreal punya primer or the Maybelline Baby Skin tu, dia texture dia a bit silicone. Letak dekat area T-zone yang ada open pores tu. So you are good to go with this foundation. So that's all tu je Aina nak bagi tahu. Thank you so much for watching this video. And insyaAllah Aina akan upload new video tapi using high-end products. Bye guys, see you on next video. Bye.